Every river, Odiaba. Benya wuyanko kon asanan wa TV. Ebom sa over Facebook dia. Etia edawa a wosache abonwane okon Bismarck. Sache na wonso nyakopon asanu bebre guho. Na wonso koko TV. Sade be ada chibi no se odale to a wokra no benya ahomeje ede amman ho. Samre de yem papa wa ye ready. Sa ode nyakopon sam every. Enti be judgment na kan nyina she papa nsa na omaye okra no aduane ati. Mimi anakopon sham. Ani mapa moye ede bo ama ye bo nyakopon asam lewo. Eno ena eye edida soma ewiase adeyo. Enti fo abafo mreso yomre kakra ya bekasa kakra yedi nyame asam ngomo kakra na apagya ya brabo akoyedi nti minu amam esrem bedi a wobia no fa wasam so feme ye kakra na sam bebawie no benya ababie fi na yedi akan ya brabo nti no bedi a wobia no esrem se ye mom pai osoro ni asasiofo wo nem nyina nyankopon yeda basi ene ewia enumre so se waye o madom na asafo aye so ye kan enti asle na ye wodi era enumre waye o madom ama niame nyina ekoso wano ebedifo ededi ene akonia bedi ene o ma eba enti bra e be ko wase ni bidi nani na be fam so akasa ye cheche ya nsua wo mu a ye be kan ya brabo meaning say wasem be ma ndo so enti asem pe be wiro e di meaning ama ye so na ya brabo tumpon na ya ko enim afi 2022 e da wase say enumre wo be fam so akasa tanse wo di asem no enusra ahye no e da wase nri wo yesu ni mo na me bo mpae amen enumre ya asem a ye hwe mu kotaye no o se mo ma ye mre papa yi Mama yemre papa yi adefa bia na me dia hye wo sam papa yi ho mo fa so me ni pa yi nti adefa bia wo yo no ye ne papa na wankasa wo nya so emfa so nti papa yi de yemre onyame wo mre ye ya boni nyina chi no onyame doye Oshe nyankopon ni nipa ayo fa te so kuze nyame doya nkasa wo ye di enye nyina wo de maye se unkwa emre so se unkwa be wi a de bia wo nya home amo wo nya frama home wo be nya diane di nipa bebrebe wo bi ase wo bia o che nyame o che e ma na so me nyina so ti se de tie bia no e be so ansa na ade ase dwabie mu be so bibi biara mu nyame onyawo ti se o kai tatia mu enti se wa we na body a abode ya o si mene nyame esi pa hin ade mu eti no papa ya de papa subai nanto kon nyame a wo ye papa God is good all the time. God is good. Onyame wo ye brebia mai enti papa ye de na etrimoden efri bonsam ye so wicked devil bonsam bra ono wo ye bone na wo se ne wo ye nyina nso aba no ompa ba na ye Christopher na ekrubrebia wo ye papa onya menisi na ne nsem abo osu nyame a na wabre kwasoya tunwache emenya mjuma sebia mbota ne sebia bibi ntini wo sum nyame tunwache saa de ne nsan kan na wapaba dabi etima kan test ne fi masam no test ne fi Galatians chapter 6 verse 9 mama yemre papa yi ensam we yafutu sebo
Betufu pa betufu yenyina obi ahia futu eti betufu no na futu ni su koma me a e ma yenyina osomo ma ye mre papa yi na sa ya mpaba yibetwa so aba ne bi sa wo su nyame no wa mpaba wo betwa so aba ya ka papa ya nyamsum safoa eti papa ya de edru ba bia baka zane ya din because edipa wo ye papa no ye wo ye ma no wo ye kontinu ye bi ma sa da tie o sa nsa tie nyina de pe sa da tie bi se panyini batan ana oba de wakora e fi se oba wo no aba asase su ko sise obi nyini no abofra nya bi ma ne papa no ana ne maame no na so wo hwe no o waketua obata ya oma abofra mu fo no waketua wo nya me ni papa enyesa mata wo so mo aka mfa so wo nya ketua eti se wo ye batan ne se nyame ache oba akora no moni kono na de papa bi eso ye ma ne bia ye ma no na papa ya de obi ni wa ye papa onyame ntua ne ka na wo ba saa ndia won kora wa wo ne nkora na wahwe wo yi nyame mma wo wie nye basasa enti wo si mo ma ye nyede yi ye mmere papa ye de ne se wumia ana o maame ana o papa ana busuni obia oni ba bia oni be hye bia no hwe se wonya ne bone ye ne papa so ye bone kura ehwe ho ye papa hwe so kire no ebia na mo papa ye nusu ba pa o kasa de na wasatra se wo ye de ni wo pon ne ma obi ba wo kire e se o beto ade na wo ba na wanto a o jipijipi ni wo kire wo kasa kra o ka kire wo kra anya de ensu nyina mu nya ho wo kire di obedu wi ababa di o ba beto ade baba di o ba be so wahwe so baba wi asi da bia ye wo nipa o ba be so wahwe e ma na ya wo ka na bo eno boa mo anya abotre e wo nipa go wi asem sa se we tsu yi bone ne papa na ekonto kwa ba wo de tu papa no na ko pon de papa ene bone asiwani tu papa no eti wo se mo maye mre papa yem nti papa na wo ye no e bia wo bi ba na ti akora no ye se wo ma ye se de wo ye wo ma so nti bibia wo ye bia no se wo ye titani ana wo ye madam nkura na wo kire o ma de trauma de ye se wo ma ne wo mo na wo betwa so papa eti wo se papa de ye nyemre ana nye se papa na wo ye no nipa na wo ye ne papa no wo expect se ye wo ye ne papa nti wo so be yo do obi ye no ye ne papa won kai wo sa bra bi kura na ne bra nso so be kai wa yo papa but wakatua wo so wo se mo ya do ya mo ma gbogbo nku de ni fe ye mo ado ye no enhye kokko ana wo ya do ye so enhye tutumentu papa ye no Christopher no otuo ade papa bi ya wo ya wo bi emma obi nti enhye tutumentu ni achi na mo ja wo so betua oka akatua nya me de ma obi o papa da na obi wa na oni adanse nipa bi ni wo ya papa wo ntua so abada eti wo sei mo ma ye mre papa ye mo ma ye mre ti ade ya me nipa bre se wo ye Kristo ni na wo kofo mu hu fem wo kofo mu ana oni dia wo su nya me kofo mu odo a wo ma nipa e kofo mu wo ye sofo ani dia ne ahokeka wo ma nya me adwuma kofo mu na kire se o mpa e kofo because Isaiah 40:31 wo see wo mo chen urade ani mu e mpa e kofo mu wo kan papa ye ani nyamson e sunsun ahode na kenya ye o e dia e sum nyama e sunsun na ahode e sunsun na ahode so bi nya fi mpa e to Kristo ni bia ontimi ntwenya me anim do wo mpaye ba wontimi nya bra ntwenya me anim dem fabre bi si was 3 hours 4 hours enim nya ko kasa sa Kristo ko npe mebre no o mo bre chasam kwa bre emrata hwias so eti bebre wa o mo hyase se wo ya de pa o mo se mako o mo hwias do wo jai ade ntra se wontimi ntwenya me anim wo mpaye bo mu a wontimi to aso wo ba sa se nini because papa we no uhunu he mu a wo bo afoforo no uhunu abaso na so ka do so uhunu abaso
o papa ya no ebe wie nhia de ama wo enti no woka se ye ka papa ya ne san test no verse 10 no ka ekire ye ka papa ya verse 10 no ekire o si verse 9 no bi no o se ya papa usumi Nyankopon na to so wa papa wo ye papa na kwa wo to so no wa papa o se ye betwa so aba ni blem ye wo bre ya me ahye se wo be hyira na wo bre a wo bre no betwa so aba onyame hyira mo onyame hyira na me nipa ye defo eti sa woni nyame nante ana wo ye nyame pa koso ye o se verse 10 18 ye wo bra e fatai nyame adom wo odentimi kotimi ba wotimi ye adwuma you sika bi fa bo nya adwuma say ye preach price no wobetimi abeso yasene say asori bi kra nya wasori ene wo si asori da ya wobetimi aso masene adoso me better members ya ma wo lebere wo ni minisa ye wasori wo nya project bi alam project ne kofo ba so di si ni mission aso a wobetimi yi sika wo ni emfa nde say wo ko ye lemo ko wo mu ye mo wo so mfa wo project no wobetimi akasa adosement members mo ko yi Mato Johnson eno so beka say na e besi musa yi na me ye badwuma so bi sina so da me na me nko yi sika mfa ma wo da bi wo ye menyame wo ye menyame et was see eti ya wo bre fata yi sabre we na otimi adwuma sabre na sika mo nsam sabre na ho oden ye bibi menyame na wo na bone no na me twitwa de oni pa bia wo na bone wo ni na bone ne si na bone ne eni dia dia na kane wutimi ye no e ba do bebi no na untimi ye ne saa se wa ho de kofom ana se sika sem kofom ana se niam kikiri no untimi ntoaso ana se edu tama wo kompani mfisu ana se ebra wo bewu wo nyame beso asrabofo wo papa a wo yeye wo ni nyame nante ye eso papa ya ba no na ko soma srabofo no ma beti okome enti wo be wukura ene wo mre eno asabofo no so ohumi ni wa na so ko akome wo tere so it was enti ye wo bre fata yi bi na no bibia wo no bibi tibisi so ka ti bi hia se ni pe wo nyina ewu ne ni pa ba pa so bible adentra because hotel and so no the way of God nyame pe no di achi papa ye nyame pe sa wo ye papa ye ni payi ti osere enti ye mo bre fata yi mumma ye ni payi na ye papa ya no mumma ye na yi ye ni payi na ye ankanka didia fiefo asori mu asofo mu enuanu a mudibie ye baako nsasa ntawantawa ne watibi wakamba montam mode tete mo homo do mo homo anfa entiase enwobro onya bi ama so ya na wuso ama nya dia wo ka tete foro wa be ko ne tena ko ide akọ hwere cha wodi unu ya wo ye kase wo ye obi papa e chese wodi unu ya wo wa nya bi e bia bro nya anase afesu yi afesu a ye kire do kire ya fo e bia na nye ma wo pra nye ma azu kakra wo nya ye no sa me ma me e sa be kai no ade enebra mo sakra me nyam mere tomu na ma to akoko na ma pede ma kakra dia kada koma me maame no akasa cha wo bra se bia wo no se de edru wona naso edru mo ofaso se edru se me koya boye dia wo na nkasa ka wo ya ma wo na o ma die no wo dia akoma ya koya ye eno ne bako ho ama wo afi ne bako wie no me na me hia o ti papa ya de eson fa so do so ibadie ebadie ye no onipa bia wo de no si wasame meye die nyame pe na ma ye nipa yi se ni pa na wie ye no we hu no ada na nso ye ka papa ya eni se tresa mo tre papa ye se ye so ko ti pa na de mo awo ye se ni pa na ya da hospital na ko hwe no mo awo e ka hu nyesa di panu watere no na yare aka ne ba na wo mani sika sa wani emfa mfa ne ba ko so tren ko wo nemo wo se mo ma ye di pagre ye oni aba fumia osofo na ko anti ba mo se papa ye no ni se ebi pa bia wo ko ko bia no ye ni
Kasafi and coming to me down. And get the Panacasatiao. A very annoying home. If you are now, Akumakos. Obi ba beka dia fi ho a ti woni kire no so o ti toye o so o ti nyante o mere baba enti papa ye ene si ye ni panyina yie na sa obi o ti ye ni panyina yie no sa wo ye ni panyina yie no eso fa so e tie bebi aso abofo ni ensa bi e ko prodim no wo ye nipa o mo she nipa ntani entabi ale che o mo enti enama papa no say nipa e wo ye nipa na so wo ye nipa soronko wo wo ma na se ni wura no se me mani ehu a mani we ehu na de obi ho a wo nani hu na de so de ne ka se ma he so de o ti bia o to se wan kura na se o mu ade o ni ka so de o ni a o tre ye nipa bia na ye nipa na ye nipa bi wo a de nya me ha da so na so de za nipa bi ensan ya papa no hu wo mu so wo ye nipa soronko osini wura no mo ya ho me nyame ni wano adom ne behu a mo bra fi o mo ko ni fie pe do sha sese e pato mo kwabo a ngro mo na ase kan ne tete no so mo ba fie so ho na ase e te se ne ho ba fie so se ntuma no obi o kra wa ko ni fie kra ko hwe de ho no isu kra mo se ma no mo asa kwa ba e pa so because when him said o be se bi e fi ni chen e bi so ni para wa o be se ni fi ni chen but nyame so be ka se bi ncheo eti wase mama na woro na so wo no wo esi wura no me ma oba na peri kakra bo mo friend e so friend na ntam so we esi ti oba ya se ko pe na ntua wo ye bete na ye die fa kum ye aduane ntam so wo mo ye aduane ma wo wori awo no anka se bia nche wo mo se ba bi o fi ba ne mo e bra mo ba ko no abofo no ka tira mo se ye be se kuro so do mo go ye se kuro ana mo ni Abraham di hu ko eche ya wo bekọ no se o di no se afisa se ye beba na o yire Sarah na wo ya wo ba akra no a o ye bo cheba na Abraham atwan so bofo na ebe se akra no date ya ba wo no month ya ba wo no day ya ba wo no ani do hwia Sarah be wo abofo de kani na wo se afisa se enti date ni na wo e na Sarah na Abraham mo nyani date ya ba wo akra no e fi da na abofo no anase nipa no hye nkomo no se afisese eti o ka afisese a ye nyinsan akra ngo na fe o so menko eti afe ba so na akra no so o ya no awia ampara dem na akra ba ko papa ye e ma aboshe ni ba mu sa akra no o cha pe obi obo bebre enso eti modin ani woni nipa ye obo woni nipa ye on kasa nipa ho yi on mo ntire ni on chia nipa jese on ka nipa ho enefe krawo sa akra ya wo mo ye abofo yi ananipa de nse papa no akra ya wo no sa akra no wo cha pem wo be ye nhira e be ye nhira me wi ase akra no ye be ma enso na sechi anase otori e be ye oman pa do papa ye nhira na e wo pa eti wo se ye ka papa ya mo ma ye nipa nyina ye so ne kwa sorry ene de asoro mo yimu ye yi asoro nti ye yi nipa dabi ye Kristo fo ni na ye ba ko ye gidie ba ko na ko ba ko tene konkro ye ene ye pobotu asofo mo wi ase nyina sa nkwanje ne konkro ye fatem ye faso ya ka asofo nyina no ade e pega ne konkro ye ko papa ye ada konkro na ba ni papa ye so nti wo si ne ntra se se ye ni pa yi sa wo ye ni pa yi a wo mre o e pa na bie e da wo ni pono na bie wo mre e ni pa na kase nyame hira awo ba wedie anti wedie o kase ni pa wo yi o do ni pa nyame hira oh what take care mo aka accident emma amen ya re woni ye be ba ase e di nkan amen wo ye adwuma wo be nya so mfaso o ma nyame be bi o ma dum special nyame so da pa ama ne papa ba wakweli papa ye many person that you will issue and he doesn't pay you as ten and me ya e da ye e ma ye na papa ye pa e mi na ni mo ati mo de obi won ti wo resikali look chapter 6 we am ka sikali wickedness ati mo de ye en fact mo de ntemi as pasa bi kunya me fo bi a ho enya me na bere ye
baako fo ene ko fa jira bae baako fo de ko fa bone bae yesu ene ko fa jira bae adam de ko fa bone bae ankan akaye na kedi ba wona timode ene wie Luke chapter 16 verse 90 was what the four trans on the enemy and Mosca into inside one and one who would my and and just a wee man or man away soon then you are for my no who cause we invest it will be a cost to invest on the only part or there to do the thing so maybe I would be a Sasa from you said yen na I ever for the class to it Pajanipa a very person Cherry Brand can't be Antonia. Somebody to me, Yan in a castle, or to you, castle chair, or to Jim Panata Castle. I am not wrong. Or one now, Cassatia Fanamosina, or Panon to Masamoria, the Ocana, with a if you ask the you will be very what? Papa, you pay what one Cacasadeo, Yeni, Natino, which was what see what if we be trans? Now, shit. Atade pa ne booti wodi asotran fefe gine ni da wo hia ni so atutunu aso tran se mo tutu pro ya o friend Lazarus ona koto aboa na the call boy say wodi mpropro wa efi wodi foro pono egu mpropro wa ewo wodi foro pono so egu fomo emi na so o ma kraman sikadi na ma kraman abetafre Lazarus group o eya papa Lazarus ni Sanko Bible say amwa the only Bible say amwa kunafo bi wa first country kunafo da start na fi yes I bebe bra wa brand 2021 2020 2019 2018 no sa bra na fi we so sa bra bi eti Bible say yan kai kunafo yan kai nyam asofo yan kai bobrofo obi a ye wo mo ni nan obi a ni efra obi a ni senta say no kra press for yare a uni bi a Bosole soa kakra obenya fa kai wo mo imi aboda mpo eti sikani die bra Lazarus ko fa na bia na wo fo magi no of check na so ya Lazarus so ma kamai ta fi Lazarus group aya pa aso ya die awie no emre sesa emre dana ni ya wi ye wo ye bia no edi pa na be bo awata so ya na wo sie wo twa sisi ya na me fa sa bo edi pa na ba be to so just no be dia ipa ye nipa esisika yes sika o sika but sika nipa bibia o de nipa mu sika o gold o bauxite manganese alupre car bicycle motor bibia nipa e won ho nipa na ye eti na mesa so waka so asenketo ene do ofo na so kira bi obepeja eti na ke nipa bi wasana eti o see verse 22 na ba se o yan ni wi na abofo be so ala ko Abraham na woni fo so wi ni o sie no wati owu o sika ni o yan ni wi o sika ni so wi na omani ni so osigani no mani ni so no wasama no wa nyanya dim no Abraham atichi ni Lazarus say otuni kukum wo tiem say Abraham hu bi mobo Lazarus mo fa ni satia nkobo nsuo ba di do betachire ma na mi wura ma ni jafra ma mi ei sigani so ti wo ti betire do obi o ni bibia so ti ko so ren afa ye Lazarus no no mu Over Penabia, I was here proposing to my camera at the Taku. Lazarus, or Timothy, what do you want Timothy to do? What do I have? The Timothy. Somebody down, I saw 80. Said, Caddy. Over told the one in the Kansas Tazi Brady, but on from Tazi. Tazi, no one, no one. Over Yakra, but I'm just a young much to know, yeah, no friend, or Tazi, and if I didn't money. Tazi and Swan Farm. So, don't you say, you put what was I want to know? If you back over Yaman on ready, maybe I say, what did you? Sikaya Papa, you want to shop, they will be Bible. Was it an idiot Timothy? Wickedness. Wicked. Then Timothy, oh, we are fed yet, or some room. It's any part of a power, any part of Castle power. What? 18 Sikani, all said, what done it, or Uncle Sans a brow just as Papa. 80 Tresam ebo ekoko ekasa ekrese bibia wo ye bia ma as I said what do you have from to say wow 1 John chapter 4:20 make a come bia ba ka be once much na what was not of me say make kan 1 John chapter 4 me bia ba ka be once much you interested pa ya ni sem e influence sem 1 John chapter 4 verse 20 make a kind Eradiasam
wɔsi sɛ obi ka sɛ ɔdɔ Nyankopɔn na ɔtan ne nua na ɔyɛ torofoɔ na deɛ ɔnɔ ne nua a ɔhu no ɛbɛyɛ dɛn ana obetumi adɔ Nyankopɔn a wɔhu no na ahyɛdeɛ yi na munya ne nkyɛn sɛdeɛ ɔdɔ Nyankopɔn ɔnɔ ne nua ɔdɔ naba ɛne papa yi edi yɛ adɔ nipa wonukuru n'akyi dakuru wa n'akyɛn adeɛ yɛ wokɔ ne yi deɛ ama awari ebire egu mu no ɛmɛ bi wa wɔn ni abrase wɔn ni kasadɛ mu oku ka ɔbaa so deɛ ɔbaa bi a ɔbaa wɔ se ɔbaa mmerɛ no wasɛm ne kuru ɔbaa bi a ɔwɔre a ɔbrɛ no wasɛm ne kuru saa baa no onyankɔsoɔ na awari yɛ te sɛ soro amen eti sɛ sɛ woyɛ okuru yi tɔ no ɔbaa ma so sɛ wɔyɛ dɛ dɔ wɔyɛ nti ɔdɔ no yɛ mɛma paa na wɔsi ti ni sua ɔdɔ because ɔyɛ yɛ ni dɔ mɛma do so a ɛma dɔ ne so ɛma brɛbrɛbrɛ so yɛ a wɔn ne te kura wɔn nyina yɛ dakuru kɔ kura nkɛrɛ bi akyɛw yɛ adeɛ so ɔte akamfo ma ɔbɔ n'aba so ɔyɛ aduane ma ɔdi osi wo nneɛma so ɛma yɛ adeɛ paa so ɛma bi wɔn ma wuki etimɔden obie kura wɔn kura deɛ ɔba fie kura ɔkyea deɛ kyɛ sɛ akɔnma kura bɛyɛ de na nka mpɛ sɛ ɔbɛkasa wɔn eti wɔn nyinaa yɛ adeɛ a wickedness na ɛnyɛ ɛnyɛ ne nkɔ yie eti wɔsi nyame deɛ ɔwɔfo ɔwɔ akoma mu yɛn ne ne te physical yɛn ne te huhu eti yɛn ne wɔn te no nyame pɛ sɛ yɛ wɔn yie because Matthew 25:34 no wɔsi Matthew 25:34 Yesu atebu da no ɔbɛboaboa nnwan ne mmirekyia no wɔn mo de nyame asɛm yɛ adwuma ɛyɛ nnwan ɛna wɔn mpu nyame asɛm yɛ mmirekyia because nyɛ asɔrɔde a obiara na ɔbɛyɛ bɔne akɔbɔ nsɛm bi sɛ nyɛ asɔrɔde obiara nso ɔyɛ bɔne akɔbɔ nsɛm bi wura ɛso sɛ nipa yɛ bɔne eti mmirekyia asɔrɔde ne wɔde toto ne bɔyɛfo a wɔn awu kɔbɔ nsɛm bi mu di bɔyɛ no ne yɛsɛ bi a wɔn mo awu kɔbɔ nsɛm bi mu wɔn mo te ase ne deɛ wɔn mo akɔnya ɔmɛsa kama de eti wɔsi wɔde mmirekyia bɛnya de kunku wɔde nnua yɛ nifa na ɔbɛka kyerɛ wɔn mo bɛ nifa no sɛ mo a yɛhyia mo mo mɛ kɔ ahedi a wɔsisi ama mo fi wiase fiti ase kɔm de mo a bɛduane bi papa yɛ no mi yare mo bɛ papa yɛ mo ne tifie wo yare kora ɔmo nsa asɔ mo te sɛ ɛnyɛ fɛ wo ne obi tifie wɔ yare kɔda hospital wo ntumi kɔbɛ no ɛnyɛ fɛ wo ne obi tifie wɔ awo anyɛ hwɛ kora wo ne hwɛ kora kɔbubu gyama no mo sa ka nkyɛn na wo bɛrima ta bɛrima de akɔfa no bɛrima na mpɛbrɛ ɛna odi n'akyi ɛna wa me na me da ɔba me na me to se na onyɛ saa ewi ase bi wɔ fam bi wɔ so wɔn mo so na boa wɔn mo fo so ta to se kɔm de mo ma bɛbia ndi bi yɛ wɔwɔ fa ko bi me da ja ko fira me ntona yɛ me nipa na wo sa bɛyi de awurade wo awurade kɔbɛ de wɔ wo awurade da bɛyi ɛna wo da de ja wo awurade da bɛyi ɛna ɛda wo yɛ wɔwɔ wo se oni nipa na ne tiɛ na mi wɔ mu Onyankopɔn wɔ nipa o so asɔre o so asɔre o nyame wɔ mu ɔkra wɔ ti nipa mu yɛ Onyankopɔn the presence no eti sɛ woyɛ ma wo nu ekuma no wɔyɛ ama me eti me wo aba so no afra pa no kwafo yɛ papa wate na wo brɛ de pa brɛ nyame be hyira wo odwuma a woyɛ no brɛ nyame be hyira wo dwuma bɛma ka bia ma edwuma a woyɛ nyame be sesem ebedu be kwa bia kwa bi be ama wo tukwan ko ba bi e be boa wa ba ko yi What's okay? Immediately said, more what to me. Matthew 25:41. More what to me. You will subject a Timothy, the man where for call. Will subject a Timothy, the man getting the call. Will subject a Timothy, the man say time. Oh, so it will see. More what to me. Matthew 25:41. What thing is to go down with our sister or some number 4? If you say that, accommodate Mamma Mediani. Will be out with Yamwa, Yarafo, your area. You're not to hospital. Yɛ no wankyerɛ no ɛkɔm de no ama aduane is kɔm de nsuo Bible says wo sa nsuo ku ama ɛma obi sa wo yɛ sɔfo ɔbɛka nyame asɛm yi nyɛ nsika nti no ɔbɛka nyɛ bi nti me sa nsuo ama no sɔfo gye no sa nsuo kwaro Bible akyerɛ to wɔ nsuo tansis wo de kyɛ obi a ɛkyɛ nsuo yɛ just 20 pesos wo de nsuo si wo sa nsuo na de 20 pesos to nsuo sɛ me gye nsuo yi nanom nyame adwuma wo yɛ ntia awurade sɛ wakatua mmɔ obi wa awayɛ obi so nsuo bi ade adesɛ de yɛ kasa ko to se bia bia na o se de bi de subampa Nyankopɔn de wo yɛ papa wo yɛ so akatua pa wo se comedy me mama bia ne bi comedy na me su ano me ya wo nti wo ni party a me pa yie oi ye ni pa yie wo ni bi kakra wo no kyerɛ wo dɔkyerɛ no kɔkyerɛ no ti wo ni kyerɛ no ɛfɛ Joseph ni nua no ade nua ko wura ɔmo kyɛe ɛna ne papa so na fa kɔkɔ hwɛ wo fa bia na kɔ hwɛ wo kyerɛ pan wo si mu a wo kɔ no
na o want de wo kwan ana obi kire de kwan no ko nua no be nua no ana nua sa ha wọ́n náà yẹ no so da yẹ ẹni da yẹ so da yẹ de bi agodi guri yẹ ni yẹ be di gugu da yẹ so fo na ba yẹ ku no wo ni nua na ka mo so be ku no na mo de bo na to ku o bo no po money e mo po money ntie obi da aso e ko ademone no a wo mo de yẹ ni po money na mo boy na effective wo mo da ate e ma wo mo bra mo ko fom e ma Joseph so ko so wọ́n na ba wa wo obi yẹ money ayi papa wati e to ko mo po ebi e che no man ku but you are not going to be on to my Ishmael for. I want to fully enter the Bible to my Tom, this is my world. I don't find a time to come up one way with you, come back up, Papa, you say, Obama, you got to have to look at my boy at Nagri. I'm a job of Suya, this will two and other. The near that we ask now, said by the as not Yammer. The real children of Akoran, Ishmael for so at Tonoma, Potiphar. What if I so far who's a prayer with a papa? Etinianum Joseph akoya papa ko hwe and wo de money tia na Ishmael for ton no wo ton sama Potiphar fie so koye no koye papa ewi a tene papa ye no na ka tue nyama wo be se ta toto so Potiphar ye no se ta toto so e san ne ko afiase so sa koye papa okofo so da mo cha ase ma da ni be ncha ase ni be afa achei o ka se ni pa no o che nda ya se ko yie ma no a ye be pa ni fe afiase ani ko ni bi wan kai no o bi kai o ni pa ba bo wa ni pa bo de jise nyame wo ene be ncha ba wo aso twese bo da ko de da ko e bre na ko se bra so ye be fa ni fra e be fa fi prison ene ko ya no sha na tarifita ni mra so afi we me say omra ba wat amen omo tana tarifita di wo tira dynasty da mo so hin na so won so ya won ti ase wo kire na se na e papa mu a ene ne boni mu a wo kire papa ne boni no se mfie so wi ane ba mfie so ko be ane wo se ni wasi Israel ni wasi su ni na so do ampa omo bo bia ne mfie so wi ane ba ye no Joseph bo bo bia ne bebre wo misiri ma no wo ye warehouse si da ke se bo bo meri na so de ba di pampa wo be ya sa wa bo ni po wa ba say ampara ebi a tire number 12 bia no wuni omo ba na Joseph ana na ehwe bia na so so omo hunu e ba akra ye o ta won to asa wo hu wo hu me se ba akra nya be sha wo ma no obi be hu mu ma o be ka sa nya wo ma de wo amen o papa ya wo ye no e ru nya ni Joseph hu ni ya no to bia na ma wo mo ko wo bi asika she de ba ji wa no bi asika e ti o ko mi si papa yi yesika ni wasa she ba di mo sa ba bi o ana o sha se yi mo ti o ana pra se ka wa no no to kunu di e bre ntimi kenkan o no to kunu di ma o aduane a wo de ma wo no enya se ketwa ana fe o no wo di pa da ye bre ho ye Bible say awo Bible timika mo ko wura da da ni mo papa ni no sa ba ye o ye wo ye eri a tire no yi mo ni che o sa me na mo ton me no mo ma ne ha mo papa tin nya me mo ma nya me ma mo ton me ba sa ba di bia sa eti mo ba bia ha mo ko fa papa mara o ko fa o papa ba ye no ebi eti Genesis chapter 47 me ken kana me mfa ma sa no kakra bi ka wona me ye mo pa Genesis chapter 47 hwe papa ya be se wo ye papa ya ko wo ye sa ko se ye hira ba ya kese ti na me hira wa ye na me hira wa adi pa bia wo ye bia me ma wo se mo Genesis chapter 47 me ken kana me enta me ma sa mo ba wie 47 we so tie sa sa mo 47 verse 11 na Joseph ama na ja ne ni nua no trabre oh my god Joseph ama na ja ne ni nua no trabre ne pa cho se nya me pajawa hunipa mo bo nipa obi wa beto aba ma no tu wie kura no se mu politicians bebre ka no re MP beto aba na ya MP so mu fi o dwene won no ano e fi ara we ni asam ya ye mu bi mo abo o mu boti mo de o mo wie nta se we ni wato be wo ya le kwa eti mo de de e ne nkoyi no se nyanum na aduane ni ho pato best Genesis 47:11 I'm again 47 verse 11 now Joseph Emma Neja I didn't know that tabre no ma almost as we see e wo dia asase no ye Ramesses asase papa Ramesses any asase so Ramesses asase so said your fellow share no na Joseph ebo Neja tio Joseph akoyi ama nyame ahira nyame apeda nyame be diye wa me de bonyam wa me na ye kase wa me na babo tumpon sika nyina wa do sem also one farm what the part of Sanya Water.
ma otim nyame hia wo yema di nyina Joseph abo ne ja ne nuanom ne ja fie fo nyina ko homa empani bola ba yankura wo na Joseph wo hwe wo boni wo di no na ba papa de nhyama Joseph sade ne busuafo dodo wote nyame hia wo eti yame kan gani se point no ya mawie honhom aba ne papa ye nti obi a wo ye papa bia honhom konko wo nu honhom aba ne papa ye Galatians 5:22 wo se honhom aba ne ye papa ye so eti nyame honhom wo so a ma otiye papa nyame honhom wo so a wo ye nipa yi no obi ahomfi wo so da bia atokwa da bia bufo so ti asenti no papa ye no eso akatua eso mfaso eti na me kenkan Romans ne mo mpae wo ye kenkan Romans for man family ni kenkan test ba ko pe Romans 14:16 o say momma ye nka mo papa ye ho asemone Romans 14:16 momma won nka mo papa ye ho asemone why papa wo bo ho dewu faso be na wo why papa wo lu ho faso be na wo why papa eso nipa no free ono wona ne ende fine odu aso a we na papa wona wasi nipa bi wa we ungrateful odu a we ponyaye se odi nipa bonyaye ti a papa wo ye no asidakra wa bada wasi o na bo mane ha wo ye ni papa wada wasi o wa na wasi o Yesu bada wasi on ko bada wasi wo bo ye papa na ni so eti ni libeti obi wa he o de ni so hi wo ye asida wo ye papa Nyankopɔn bɛ se ɛna nase eti wɔ se momma wɔn ka mo papa yɛ ho asɛmɔne na Nyankopɔn yɛ dade yɛ no ne mo trene asodie ne wɔn ko wɔn tie na me mfa ne yɛ hyehyɛ wɔ kom amen na kɔso ne bɛ yɛ wi na yɛ papa yɛ nipa yɛ kakasa ne kyerɛ nipa ti wɔn ne kyerɛ nipa na me bɛ hyira wo o bɛ hyira yɛ wɔn adeɛ so yɛ mo mpa yɛ wɔn hyira wasan so ansa no ɛntrɛ na yɛ nhyira na ɛma nkɔfo na me yɛ tumpɔn me nim sɛ o pɛ bɛ yɛ wɔ na asam no tunya yɛ aduane a ɛbɛtiri mu akɔ dan kwam na efi nhyira mu akɔ nhyira efi akoma akɔ akoma lewas wɔ Yesu di mu na me bɔ mpa yɛ amen yakobɔ nhyira ɛtie fo nyinaa